जय जगन्नाथ फ्रेंड बर्तमान आम कम को आसी पिला कम करने इच्छा ना बर्तमान 2 घंटा है कम करने चाहते कि कम कर देखते बाबू पेंट सार्ट खाली खोलुंट पिंधि पकाउं खोलुंट पिंधि हाँ भाज कौन कौच भाज कौन कह आज कह कि कहनी भाई तो बर्तमान प्लास्टर एपट करेंगे भाई लाज कर भाई टे अन्य टे ना भाई आम लाज कर कौन कर काम कर जीव काम कर चल बाल्टी तो सफा करना बाल्टी पानी थोड़ा रागिरी तो बाल्टी बाल्टी फिंगी दो रे चलो चलो ओह नो काम बर्तमान कर इच्छा नहीं सीढ़ी काम कर सीढ़ी काम कले बाउंस भाड़ा बांधा पड़ो काम करिया बर्तमान इच्छा नहीं तुम ओ काम विषय किसी कह तमें किसी कह चल घर चल पिंधा पिंधा पेंट पिंधा जी बाहरी आ लिपु लिपु हेले लिपु पेंट पिंधलानी कपड़ा बर्तमान काढ़ी दे हाँ पेंट खोल बर्तमान बाबू पेंट सार्ट पिंधे जी फेरवे लिपु बर्तमान सी बैग रू पेंट सार्ट काढ़ुची सी आर्मी ड्रेस काढ़ी बर्तमान इच्छा नहीं काम कर तुम काम को आसुल कहीं ताले कर्म कर कर्म कले फल मिल काम हो पारानी पिला काम कर इच्छा ना जेहेतु संडे भूल रे पलि आसी चंदन बाबू बर्तमान जाकि स्कूटी पाखे छिड़ा ही बोले अच्छा ओह नो चंदन बाबू लिपु तो पूरा खुशी है जेहेतु आज छुट्टी वाला काम से बहुत खुशी अच्छी केते खुशी अछ आज रविवार टा गले नो A few moments later लॉल जिबा बर्तमान मौसा आसले ना काम हलानी चलो आज संडे रे एंजॉय हबो आराम से चलो हां ओह नो षंढ आज जीवन कौन कोणार्क
ପୁରା ହେଲେ ବାଇରେ ଉଠାଉ ନା ରାସ୍ତା ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ଷା କାଲି ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ଆଜି ରାସ୍ତା ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପାଣି। କାମ କରିବା ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଏ କହେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ କହେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାମ ହବ କେମିତି ହେଲେ? ତମ ଆଡେ ସବୁ ଦୋଷ ଝିଅ ମୋ ଆଡେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ତମେ ତମ ନା କହିଲ ସବୁ ମୋ ନା କହିବ ମୁଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି କରିବା ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟିକେ ରବିବାରଟା ଟିକେ ମେଳା ଫେଳା ଟିକେ କରିବା। ଲିପୁରେ କେତେ ମିଛ କହୁଛୁ କି ରେ? 4 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇକି ରହିଲୁ ଯେ ତୋର ମନ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆଉଥରେ କହୁଛୁ ରବିବାର ହେଲେ ଶୋଇପଡୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଠିକାଦାର ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲେ ଧରା ପଡିବ ହେଲା। କାନ ବାନ୍ଧି କୋଉଠି? ହଁ ଚାଲ ଆମେ କାମରୁ ଆସିବୁ ଘରେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଠିକାଦାର ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ, ରାସ୍ତାଟା ପାରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟୁଣ୍ଡୁମ୍ ଟାଣା ଠିକାଦାର ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖ। ଡାକ ଠିକାଦାର ବାବୁ, କାମ ହେଇପାରିଲା ଠିକାଦାର ବାବୁ ଡାକ। ମେସିନ୍ ନିଅ। ତମେ ନେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ନେଇକି ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ନିଅ। କାମ ହେଲାନି, ସେ ବାଲ୍ଟି ସଫା ନାହିଁ, ତାର ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେରେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବେ ଆଉ।